हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। यही वीडियोटी को देखुथिबा समस्त भाई भौणी माननकु मोर नमस्कार। आजर यही वीडियो रे आमे देखिबा विशाखापट्टनम रो प्रसिद्ध कैलाशगिरी रो दृश्य। तेबे चलंतु और देरी न करी देखिबा वीडियो। तो फ्रेंड्स आपण माने देखि पारुथिबे वर्तमान आमे कैलाशगिरी रे पहुंच सारिछु। ये होउची कैलाशगिरी रो मेन गेट। ए गेट दे आमे कैलाशगिरी भीतर को जिबा एवं यार प्रत्येक दृश्य ए वीडियो माध्यम रे देखिबा। तेबे चलंतु। यह एक घंटार दृश्य। यह गेट क्रॉस कला पर आपण लेफ्ट साइड देखिବାକୁ पाइबे। देखंतु ए सब भीतर दृश्य। एठी देखिବାକୁ ट्रेन भी अछि। या साहाଯ୍य रे आपण कैलाशगिरी रो चतुर्पार्श्व ट्रेन रे बसी बुली परिबे। छोट छोट दुकान मध्ये एठी अछि। आपण माने जदि ट्रेन रे बुलिबाकू चाहते तेबे ट्रेन रे बसी कैलाशगिरी चतुर्पार्श्व देखि परिबे। वर्तमान आमे चाली चाली जिबा सब दृश्य देखिबा। तो चलंतु आगु को जिबा कोन सब अछि देखिबा। वर्तमान आमे ऊपर को जाउछु। ऊपर आपण देखिबाकू पाइबे प्रभु महादेव एवं माता पार्वती एक विराट बड़ स्टैचू। देखिए भिड़ अच्छी ब्यूटीफुल व्यू। महादेव चतुर्पार्श्व गछ द्वारा बहुत सजासज कर। तो आमे आगु को और बढ़िलु। आगे देखिबा पाइबे आपण प्राकृतिक दृश्य। जेहेतु पहाड़ ऊपर अछि तेणु गछलता और प्राकृतिक सौंदर्य एठी देखिबाटा स्वाभाविक। एठी खाया पे मध्ये सुविधा अछि। आपण माने देख परथिबे वर्तमान कैंटीन रो मध्ये सुविधा अछि। ये होची से कैंटीन कि आपण खाइ परिबे। आपण मन को कहउथिली कि ट्रेन माध्यम रे आपण बुलिकी मध्ये देखि परिबे तार चतुर्पार्श्व। देखंतु वर्तमान ट्रेन आसी जाईछि। देखंतु ट्रेन रे किमती लोक माने बसिकी मजा नउछंती एवं कैलाशगिरी चतुर्पार्श्व देखुछंती। देखिबारते पहाड़र दृश्य एवं हाईजैक सिटी दृश्य। यदि आपण माने हाईजैक आछंती तेबे निश्चय एई जगह को आसंतु एवं बुलिकी जाआंतु। देखंतु ये होउची महादेवंकर एक मंदिर। ए मंदिर रे आपण महादेवंकर शिवलिंग देखिबा पाइबे। एबे चलंतु जिबा एवं दर्शन करिबा शिवलिंग।
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶିବଲିଙ୍ଗ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଭାଇଜାଗ ସିଟିର ଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସାଇଡକୁ ଆସିବେ ଦେଖିପାରିବେ ଭାଇଜାଗ ସିଟିର ଫୁଲ୍ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଆର୍କେ ବିଚ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଏ ହେଉଛି ଆର୍କେ ବିଚ୍ ସମୁଦ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭାଇଜାଗ ସିଟିର ଦୃଶ୍ୟ। ଏ ହେଉଛି ସିଟି ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ। ଏ ଭିତରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଏକ ଭଗବାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଆପଣ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। এই ଭିତରେ ଅଛି ଆନ୍ଧ୍ରର ଏକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି କେମିତି ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ଏଠି ମଜା ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ଗେଟ୍କୁ କ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଏକ ପାର୍କ ଅଛି ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଦୋଳି ଏବଂ ଖସଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ସେସବୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେ ପାର୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି କି ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ଗେଟ୍ ଏବଂ ଏହାର ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଆପଣ ସେ ପାର୍କଟି। ଏଠି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖସଡ଼ା, ଦୋଳି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ରହିଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହାର ଫୁଲ୍ ଭ୍ୟୁ। ପିଲାମାନେ ଖସଡ଼ାରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ପିଲା କେମିତି ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଠି ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଠି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଅଛି। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଏକ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କୈଳାସଗିରିର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମଜା ନେଲେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ।